नमस्कार, हांव सुकरिना तुमकां हेराल्ड टीव्ही खबरापत्रांत येवकार दिता। दर्याचे वेळेर बोरोन नुस्तें मरता त्या विशीं वेलसांवच्या लोकांन गंभीर हुस्को उक्तायला। एक गरजेच्या विशयाचेर लागू जावपी अधिकारी दोळे आड करतात देखून ह्या लोकांन राग आनी निराशीपण उक्तायलां। थंयच्या लोकांन मतदारसंघाच्या आमदारा सांगाताक अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन पावलां उबारची म्हूण मागणी केल्या। जेन्ना आमचो MLA आसा आनी हिंगाचे जे फिशींग कम्युनिटीचो जे हेड आसा तेणी कितें केला एका आमचे नुस्तें मरता ते स्टेप घेवपाक तेणे एक लेटर तरी केला MLA को एक लेटर देखून केलो ना न्हू म्हणटा एक फोन देखून कॉल मारलो ना। आमचे सगळ्या जे यूथ आहा तेणी कॉन्टेक्ट करूं पडटा। हे काम करूं जालो लिडरांनी कित्याक हे लिडर मुखार सरनाय कित्याक तुमगे इगो तुमचो इगो फाटल्या दवराय। पयलीं हांव कितें म्हणून सोदता पयलीं लोकां गेले हेल्थ पयले इगो मागीर दुसरो म्हणटा तो आतां तो आमचो हे आहा तो जनरल सेक्रेटरी आहा तो कोण ऑलेन्से सिमॉन्स म्हणटा तो तेका लास्ट टायम देखून हांवें सांगलेलें बाबा तूं जनरल सेक्रेटरी आहा एज अ फिशरमॅनाचो एक लेटर तरी कर। हांव म्हणटा एक प्रेसाची एक बायट घेयना तूं कित्याक फाटल्या लिपता। आमकां खबर आहा तूं जुवारेर तूं हे लेबर डिपार्टमेंटाचो प्रेसिडेंट आहा म्हूण सो ते थिंक एक मेळटा म्हूण तूं हेंगा बारीक लोकां इसरता। तूं आमगे गांव फूट गायले हांव कितें म्हणून सोदता तुगे इगो फाटल्यान दवर हे पयलीं कितें जाता तें पयलीं सॉल्व कर। हे नुस्तें आतां उडो आमी हिंगा हाडलोले तेन्ना 4-5 जण बिल्लाचे येवन ते नुस्त्या पोतया पोवन कलेक्ट करताले तेंका सांगलें बाबा हे भायर उडय नुस्त्या हे तुम चुकोन थिंग बिल्ला बी इकीत जाल्याकू कोण मरत जाल्याकू हे हांवें गेले ते वर्साकूय सांगलोले बाबा दिस फीश इज नॉट गूड फॉर हेल्थ म्हूण आनी ह्या भुरग्यांक बी हांवूय नाकाय म्हूण हे स्टेप तर आमी गेले ते फाट घेयलोले जाल्यार हे सगळे सॉर्ट आउट जाता आसले। ते होको ते बिल्ला ती पायप आहाय तेका भितरल्या जे लिकेज आसूं शकता काय एक चॅक केलो ना ते हिंग पायप घालपाक दिले कोणें इतली वर्स जाली कितले MLA येयले कितले MLA गेले हांव एक MLA चोयलो ना। एक म्हाका फुटेज दाखय तो जो हिंग येवन इन्स्पेक्शन कोन्न गेलो तो आमगे बाब आवतर बाजा सोड सो हांव कितें म्हणून सोदता तुम न्हिदले ते जाग जाय डिवायड एंड रूल कुशी दवराय हे कितें आहा ते आमी सॉर्ट आउट कोन्न हे आमगे बायले भुरगे आनी हे सांबाळया ह्या फ्युचर आमगेलो हे भुरगे माल पडटले हाल्या मुतले मरतले बट हे डिवायड एंड रूल कुशी सोन हे आमी मुखार सरया हे सांबाळपा आमी। जमनी पोंदाचे केबल घालून जातोच शेनवारा दीस कुंकोडे गांवांत एक गाडी रोंबोन उरली दिसली। गोंयची बिजलेच्या खात्याचे बेसारमायेक लागून ही घडणी घडल्या म्हूण थंयच्या लोकांन हुस्को उक्तायला। खात्याचे अशे तरेचे बेसारमायेक लागून रस्त्याचेर खुबसो गोंदळ आनी सुरक्षेची अडचण जाली हें मनांत दवरून असले बांदावळीची प्रोजेक्ट करतात तेन्ना अदीक चोत्रायेन नदर दवरची म्हूण गांवच्या लोकांन मागलां। Residents of Kunkolim are facing a nightmare on their roads as a result of the failure of proper supervision by the Goa Electricity Department. Underground cable work, which was carried out without adequate oversight, has led to severe damage to the roads, causing hazards for motorists and pedestrians alike. The Kunkolim Civic Consumer Forum has been instrumental in bringing attention to the state of the roads, urging the Electricity Department to take action. After their intervention, barricades were finally put in place to prevent further accidents and to signal the need for immediate repairs. Bureau Report, Herald TV. मडगांव आदल्या पिकअप स्टँडार आसलेल्या मोबायल सारक्या करपाच्या गाड्यांत चोरी जाली। शेनवारा दीस भोव सकाळीं घडलेली ही चोरयेची घडणींत 60,000 रुपया लुकसाण जालां। फुडें आयकात। वो सुबह आए शॉप खोलने के लिए तभी मालूम पड़ा इससे पहले कुछ मालूम नहीं था। रात को तोड़ा है हम लोगों ने और पूरा सामान लेके गए। मोबाइल का बैग एक पड़ा था पूरा भरा हुआ कस्टमर का वो भी लेके गए वो लोग। मोबाइल ये महंगे महंगे सामान का जो चार्जर थे वो सब लेके गए। पूरा ये सब तोड़ा हुआ था टोटल अंदर का पूरा ये नीचे से पूरा एक बैग था मोबाइल का भरा हुआ। कितना ऐसा कितना पैसा रहेगा? महंगे महंगे मोबाइल कस्टमर का भी रहता है महंगा मोबाइल। कितना होएगा आसपास तुम्हारा दाम? रहेगा 50-60 के ऊपर। क्या अभी कोई 10,000 का मोबाइल रहता है कोई 20 का रहता है ऐसा अलग अलग मोबाइल रहता है कोई 5 का भी रहता है।
मोबाइल का पूरा बैग खराब हो रहा था, कस्टमर के मोबाइल से। शेनवारा दीस सकाळीं गोगोळांत फ्लोरियानाच वाज सर्कलाची तान दावोली रुमडामोळ मारुती देवळाशी पर्यंत गाडयो मोटारां रस्त्याचे एके बाजून आडवून उरलीं। हे परिस्थितींत त्या वाठारांत रावपी लोकांक आनी प्रवाशांक बरीच अडचण केली। ही येरादारीची गर्दी सकाळचो लोक कामान भायर सरता तेन्ना जाली आनी साबार वरां तशीच उरली, जाका लागून गर्देन शिरकल्लो प्रवास करपी आनी हेर लोक एकदमूच निराशी जालो। फुडें पळयात। ब्लॉक जाला 20 मिनटां मायज जाली आतां हांव लायनी आहा हिंगा। आमगे पेट्रोल काबारता गव्हर्नमेंट कितें करतलो, ट्रॅफिक कंट्रोल करूंक शकना। तेच माणूस हांव कळोना। 10 मिनटां जाली। कित्याक लागून? ट्रॅफिक ना। तुमी खंयच्यान येयल्ले? स्मार्ट सिटी सारके सरकारी प्रोजेक्ट वेळार सोंपोवंक वेळ काडटल्या कंत्राटदारां आड तांचे चुकी खातीर उपाय घेवन तांकां केस्त लावपाची गरज आसा हो प्रस्न हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारलो। तांणी उक्तायलेलीं मतां तुमचे मुखार मांडटा। Definitely, yes. The contractor should be held responsible for this. The reason behind it, because when they take the contract and when the contract is given to them, they have a time limit, time period, and they know the thing. So into now yo kona gotta yo contractor supersede gotta somebody yo overall gotta even the government officials are they play with the contractor santa kita yes avana okay they manun घेतात. Even the bureaucrats, even the CM contractor सांगता ते सांगयतालो तो सेम कितलो टाइम लागतलो तो अमको तो स्लोली सांगता मीन्स तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टराक दितात हो म्हजो मेन प्रश्न तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टराक दितात आनी तांचो हेल्ड अप करप पेमेंट जायना तुमकडे न्हू काडात ताका उडोयात बाबा टायमाचेर सांगना म्हणून इट इज द कॉन्ट्रॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रॅक्टराक इतले रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हे करना तुमी वयल्यान ताका कवर अप करता फॉर वॉट रिजन तुमी बोल्ल्यान म्हाका सांग वो तुमकां कितें मेवल्या पर्संटेज मेवल्या ताका लागून कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी हॅड रिस्पॉन्सिबल आनी ताका पेनल्टी दिवंक जाय बिकॉज पीपल आर सफरिंग पीपल विल बी सफरिंग इन दीस रेनी सिजन पळय थिंगा बुट्टा उरना पळय ते 100% कंप्लेंट कित्याक जावचें न्हू ज्या पद्दती प्रमाणे स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा अशें दिसता ते कॉन्ट्रॅक्टराचे कन्सल्टंटाचे मागीर PWDचे ऑफिसरांचे मागीर म्युनिसिपालिटीचे कोण ऑफिसर आसा हेंचेर सगळ्यांचेर खरें कंप्लेंट जावपाक जाय कित्याक जावची न्हू आज तुमकां खबर आहा स्मार्ट सिटीचे काम चलता चलता 2 जाण मेले कितले जाणांचे हातपाय मोडले कितले जाणांची गाडी भितर रेंगली अशें सगळे हे जाले जाल्यार एकूय तेंचेर FIR जायना कारण कितें कारण अशें खंय कितें गुटलो खाल्ला म्हणून तेंचेर FIR जायना म्हज्या कोतान 100% तेंचेर FIR जावपाक जाय कित्याक पळया न्ही स्मार्ट सिटी ही आमची राजधानी ही राजधानी जेन्ना हेच्या कामा कडेन दुर्लक्षपणा करता हलगर्जीपणा करता जाल्यार खरें म्हणून जाल्यार असल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्टान घालपाचें तेंचेर FIR जावपाची तेंचेर खरें म्हणून जाल्यार दुसऱ्या फावटी गव्हर्मेंटान तांकां खंयसरूच काम दिवपाक जायना आनी एक आसा की असल्या कन्सल्टंटांक सुद्दां काम दिवपाक जायना आमी हेच्या पयलीं सांगलेली की स्मार्ट सिटीच्या कामाक कन्सल्टंट आमकां केन्ना दिश्टीच पडोंक ना आता तो संजीत रॉड्रिगीस खंय तरी आपण भोंवता आनी कितें तरी दाखयता पण तेजे कडेन सुद्दां तो लेट लतीफ म्हणटा पळय तसो येयलो तेणें सुद्दां काम तें वेवस्थीत करूंक ना कशें दिसता करूंक जावचेंच ना अरे आतां तूं पळय कॉन्ट्रॅक्टराचें काम करून कॉन्ट्रॅक्टरान काम बरें करूंक ना म्हणून उदक ब्लॉक जाता म्हणून आमच्या पुलीस स्टेशना फुडल्यान सगळे म्युनिसिपालिटीन तें फोडलां आनी काम केलां म्हणजे हो आतां डबल खर्च न्ही स्मार्ट सिटीचो ठरावीक कोठा आसलेलो त्या कोट्याच्या विरुद्ध काम जावना त्या कोट्या प्रमाणे काम जावना जाल्यार आतां म्युनिसिपालिटीन एक्स्ट्रा कितें हें केलां तो पार्सेकर बी म्हाका पयर सांगतालो हेचो आमी एक्स्ट्रा हें करून काम केलां
सिटी इतली तेंच्यांनी लोकांक त्रास केल्या, लोक बाबडे पाशियस काडून आसा, तरी सुद्दां हे लोक एक FIR सुद्दां करिना. कित्याक डिलीट जालें? डिले कित्याक? मॅडम ते गव्हर्मेंट ऑफिसर बी आहा खबर आहा, ते बी डिले कामां करता, कंप्लीट करून टायमार घेयना. सो तांचेर कंप्लेंट जावपाक जाय. सगळ्यांचे कंप्लेंट जावंक जाय. तांकां कितें आसा, आजचो बटवो मेळ्ळा म्हणटकूच ते ओगी रावता. तेंच्यांनी केन्ना येवन स्मार्ट सिटीन कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिल्या उपरांत येवन केन्ना फेरी मारल्या? आमी सोशल वर्कर लोक इतले बोवाळ मारता तेन्ना कोण तरी तो चीफ मिनिस्टर येता, नाजाल्यार केन्ना बाबूश येता, नाजाल्यार कोण आनी येता, बेश्टेशें तोंड दाखयता, थुकी लायता, वयता. मागीर खंय? खरें म्हणलें जाल्यार इंजिनियराचें काम तें, स्मार्ट सिटी कन्सल्टंटाचें काम तेणें तें पळोवपाक जाय, टायमार तेणें येवपाक जाय. तेन्ना हे तुमचे बापायचे पयशे न्हू, हे लोकांचे पयशे, लोकांचे टॅक्साचे पयशे, हे तुमी मोडटा. तुमकां जाय तसो खर्च करतात तुमी, आनी खरें तेंचे ऑफिसरांचेर कायद्यान जावपाक जाय. जेन्ना तुमी वर्क ऑर्डर दिले तेज्या उपरांत जबाबदारी कोणाची दिले आनी सोडले, असले करूंक जायना. सगळ्यांचे कायद्यान वेवस्थीत सगळ्यांचेर केस जावपाक जाय म्हणजे जावपाक जाय. Watch on Herald TV. दिल्ली पावतोच हालींच विचून आयलोलो लोकसभेचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विराटो फेर्नांडीसान गोंयचे विधानसभेचो विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमांव, गोंय प्रदेश काँग्रेस पक्षाची समितीचो प्रेसिडेंट अमित पाटकार आनी केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा सांगाताक राजघाट ममता गांधीच्या उगडासाच्या पुतल्याक आर्गां ओंपलीं. नमस्कार. आमी दिल्ली आयिल्ले आसा आनी आमची जी पॉलिटिकल जर्नी आसा ती, जो आमी गोंयचो आवाज, लोकांचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज जी आमी दिल्ली घेवन आयल्या, ती आमची सुरवात करतना पयले सुवातेर आयज आमी सकाळी फुडें राजघाट आयल्या, जी एक मेमोरियल आमची बापूजी, आमचो सारको मोगाचो महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, ताजे मेमोरियाचेर आयले आमी आमचे रिस्पेक्ट दिवपाक. हांगा समस्त गोंयकारांचे, सगळे गोंयकारांच्या नांवान आमी फुलां पायल्या हांगा. आनी आमी जे गांधीजीचे व्हॅल्यूज आसा, जे आदर्श आसा, ते आमी एक निश्चय केला त्या व्हॅल्यूजांचेर, आमचे जे माग आसा गोंयकारांचे, जी जर्नी आसा त्या व्हॅल्यूजांचेर, त्या आदर्शांचेर आमी फुडें वरतले. सोणवारा दीस सकाळीं 5:10 आसतना तेलुगू न्यूज आनी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ETVचो मुखेल आनी रामोजी फिल्म सिटीचो स्थापनार चेरुकुरी रामोजी राव 80 आनी 7 वर्सांचे पिरायेर हैदराबाद ह्या संवसाराक ओंतल्लो. फाटले थोडे दीस ताचो इलाज चलतालो. ETV तेलंगाना ह्या रामोजी जोम्याच्या आनीक एका चॅनलान ही खबर उजवाड आयली. तेलंगानाच्या मुखेल शारांत शूटिंग काडपाच्या सवलतीच्या रामोजी फिल्म सिटीचो तो धोनी आसलो आनी ताच्या त्या योगदाना खातीर ताका पद्मा विभूषण पुरस्कार फावो जालोलो. ताची विनाशी कूड फिल्म सिटी ताच्या घरा व्हेल्या. शुक्रारा दीस जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त समारंभूक इर्गोजेंतली भावार्थी राय गांवचे इगोर्जेंत जमली. दामोन रायाचो आनी इगोर्जेचो कूर एलिस्टर गोमेसाच्या फुडारीपणा खाल भावार्थ्यांनी धर्मीक कार्यावळींत भाग घेतलो.
जेजूच्या भोव पवित्र खाडसा वरवीं सर्वोपितार देव बा आनी बाबा भयण, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळसाची देवाची परब सगळोवतना आमचो विशय जावन आसा जेजूच्या काळजाक मोगान लासतल्या आमची काळजां तुज्या काळजा सारकी कर। जेन्ना आमी जिवितांत सांडटा उपातकांत पडटा तेन्ना आमचो देव आमचे सोदीक येता, कित्याक ताका जाय आमी आमचें जिवीत बदललें। ताका नाका कोणूच आमचे मदीं इबाड जालोली। ताचे काळीज आमचे सगळें वळटा, मोगान लासता। आयचो सेवादूत ह्या देवाच्या मीठ नासलेल्या मोगाचेर नियाळ करून आपयता। हे मिसाचे पेटे वांटून घेतना आमच्या जिविताचेर नदर मारया आनी हो जेजूचो मोग आमी मोगान फारीक करूं आनी हेच मोगान आमी दुसऱ्या सगळें जियों ताच्या काळजा सारके जावन ताचीच कृपा। काल बाणावले जालोल्या एक्झिबिशनाच्या खेळांत UC सेरावली पंगडान पुरकायेचो खेळ करून UC बेनावली आड जैत जोडलें। हे खेळांत बाणावलेचे नवे आनी अनुभव आसलेले खेळगडे एकामेकाक आड खेळटना हाजीर आसलेल्या खेळा मोग्यांक पळोवंक मेळ्ळे। पूण सेरावली पंगडाचो खेळ अदीक मांदावळीचो आसलो आनी तांणी खेळाच्या 20व्या मिनटाक जेजूसा उद्देशीं गोल मारलो। बाणावलेच्या पंगडान गोल बादाबाद करूंक एक सारको प्रयत्न करीत लेगून खेळाच्या पयल्या भागाच्या शेवटाक खेळ 1-0 आसलो। आयच्या खबरांपत्रांत इतलेंच। हेराल्ड TV खबरांपत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं। अदीक खबरां खातीर आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात।